माळेवाडी सप्ताह सोहळा तालुका उदगीर जिल्हा लातूर येथील सप्ताहामध्ये शिवरात्रीनिमित्त लिंग ओवाळणी कार्यक्रम सोहळा संपन्न झालेला आहे। लिंग ओवाळणी भाग 2 नागेश्वर झुंगा या चॅनलवर बघा। नागेश्वर झुंगा या चॅनलला सबस्क्राइब करा। ओम रोक्ष में सुक्ता च में पय्य च में रसंत
उत्तांच मे मधुच मे सगलेच मे सप्तेच मे पुटेच मे वृष्टेच मे चैत्रांच मे औतेच मे रहेच मे रायच मे पुष्टांच मे पुष्टेच मे विभोच मे प्रभोच मे बहुच मे भूयच मे पूर्णांच मे पूर्णंतरच मे पितेच मे उयवाच मे अन्नंच मे चोक्च मे व्रीहेच मे युवाच मे माशाच मे तिलाच मे मुक्ताच मे कलवाच मे गोधुमाच मे मसुराच मे प्रिंगवच मे अणवच मे श्यामाकाच मे निवारच मे इति चतुर्थोर्वाकः ओम ह्रीं शांति 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 परमानंद भोदात्तोर्मुग्नच मूर्तये सागोपांगमिदं स्नानं मे श्रेष्ठगता ब्रह्म शुद्धोदकेन सापविवस्मः अनादि शाश्वतं शांतं चैतन्यं च स्वरूपकं चिदमर्श्वाकारं चित्तस्वलिङ्गदानं श्रेष्ठलिङ्गदाभ्योर्मस्मं धारमगन्धा परमानन्दं शौरभ्यं परिपूर्णदिगन्तरं गृहाणं नन्दप्रभुपरमेश्वर श्रेष्ठलिङ्गदं धारमेक्षतान् अक्षतानन्दवदां दिव्यं तीर्थमसितान् हर्के महाभक्तवृतप्रभुपरमेश्वर श्रेष्ठलिङ्गदं धारमविरूपत्रम् त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिआयुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकविंशवार्पणं श्रेष्ठलिङ्गदाभ्योर्मः बिल्वपत्राणि पुष्पाणि धारमे धूपं दीपं दर्शयामि कर्पूर दीपं दर्शयामि नैवेद्यं षडशोपेतं दानभक्त्य समन्वितं तदिच्छेर ग्रहोपेतं हृदयं श्रीदेवताभ्योर्मः विद्यामेन विद्यांते पानीयं समतां ताम्रदक्षदर्घ्यं स्वागतानलम् ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं सदा वसन्त हृदयारविन्दे सदा वसन्त हृदयारविन्दे भवद्भवानी चरित हर्षपो महादेव रूपाकी लोचना या शुद्ध ज्ञानमंडलचार्य महेश्वर माया समुद्र तीर्थन महामंत्र वेशावते सेवा श्रीनिवाताभ्योर्मः स्तोत्रं करोमि पुष्पांजलि देवत्तरे